جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری نیوز نیٹ ورک BNN۔ ناظرین، قابلیت ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ آج کے پروگرام میں آپ کو شجاع آباد کے ایک ایسے ہونہار اور قابل نوجوان کے بارے میں بتائیں گے اور دکھائیں گے جس نے آج سے کئی سال قبل شاید پاکستان میں پہلی بار سادہ سپلٹ AC کو کامیابی سے ہائیبرڈ انورٹر AC میں تبدیل کیا، جو کہ ملک اور قوم کے لیے بجلی کی صورت میں توانائی کو بچا کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس ہونہار اور قابل نوجوان عارف گلزار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے BTU کم کیے بغیر AC کی کولنگ کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، جو کہ عام انورٹر AC سے زیادہ کولنگ کرتا ہے اور کم وولٹیج پر بھی کولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو تفصیلات بتائیں، عارف گلزار، اس کے شاگردوں اور شہریوں کے انٹرویو آپ کو دکھائیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جی، قابلیت ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں اس وقت موجود ہوں شجاع آباد خانگڑھ روڈ پر۔ میرے ساتھ ایک ایسا ہونہار، ذہین اور قابل شخص موجود ہے جس نے شجاع آباد میں، بلکہ پاکستان میں بھی، مبالغے سے بات نہیں ہوگی، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان میں بھی آج سے کوئی 7 یا 8 سال قبل پہلی بار ایک سادہ سپلٹ AC کو انورٹر AC میں تبدیل کیا۔ اب یہ AC کے ساتھ ساتھ فریج اور دیگر مصنوعات جو الیکٹرک اپلائنسز ہوتی ہیں انہیں بھی انرجی سیونگ کی طرف لا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں عارف گلزار سے کہ یہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنورٹ کرتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ایک عام آدمی کو پہنچتا ہے۔ جی صاحب، السلام علیکم جی، یہ ہم جو ہے نا سادہ سپلٹ AC ہے نا، جو یہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے نا اس کا نام کیا نا بیچاروں نے سکریپ کیا، تو میری یہی کوشش رہی کہ بھی نا اس اچھی چیزوں کو، لوگوں کے پیسوں کو بچایا جائے اور انرجی کو زیادہ سے زیادہ سیو کیا جائے۔ میں نے انرجی سیو کرنے کے لیے نا ان کے اندر جو ہے نا اپنی تجربے سے اس کا نام کیا نا ان کو نا کم انرجی پہ کنورٹ کیا، اور اسی طرح سے فریج میں، اسی طرح سے واٹر ڈسپینسر میں، واٹر کولر کے اندر، اور اس کا نام کیا نا 1 ٹن سے لے کے ہم 4 ٹن تک یہ کام کر رہے ہیں، جس سے بہت ساری بجلی جو بچتی ہے۔ یعنی کہ پہلے جو بجلی کا بل آپ کا مثال کے طور پہ 100 روپیز کا آ رہا ہے نا، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہم اس کو یعنی کہ اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے یہ کام کر دیں گے نا، تو وہ تقریباً آپ کا 30 روپے کا بل آئے گا۔ یعنی کہ 100 روپے کا بل جس کا آتا ہے، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم اسے کنورٹ کر دیں گے، انرجی سیونگ بنا دیں گے، تو 30 روپے کا بل آئے گا۔ اور ہم اس میں نا چھوٹی مشینری نہیں لگا رہے، BTU کم نہیں کر رہے، مشینری کا سائز بھی سیم رہتا ہے، اس کی کولنگ بھی ٹھیک رہے گی، اس کی پرفارمنس پہ بالکل بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، آپ کی بجلی کی بچت جو ہے نا 70% ہو جائے گی۔ جی، جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ 70% تک جو ہے نا بجلی بچا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے توانائی کی بچت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو AC آپ کنورٹ کر رہے ہیں، اس کے بل میں تو کمی ہو جاتی ہے، اس کی جو یہ ابھی آپ بتا رہے تھے BTU، یہ کس طرح سے آپ کنورٹ کرتے ہیں؟ BTU کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، یا کس طرح کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس برقرار رہتی ہے؟ جی، BTU کا مطلب کیپیسٹی ہوتا ہے۔ ہم کیپیسٹی بالکل بھی کم نہیں کرتے۔ جو عام لوگ ہیں وہ کیپیسٹی کم کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نا کولنگ کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی کہ کولنگ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے نا ہم نا سولر پہ بھی کنورٹ کر رہے ہیں۔ آج کل سولر سستا ہے، تو لوگوں کو بڑا اویئرنیس ہے سولر کی، تو ہمارے جو AC ہے نا یہ سولر پہ بھی چل جاتے ہیں۔ ہمارا 1.5 ٹن کا بھی، 1 ٹن کا بھی، ہمارا 1 ٹن کا جو AC ہے نا وہ تقریباً اس کا نام کیا نا 1 گھنٹے کے اندر نا آدھے سے پونا یونٹ لے رہا ہے، اور 1.5 ٹن کا ہمارا یونٹ 1 گھنٹے کے اندر 1 یونٹ لے رہا ہے۔ جب وہ کولنگ مکمل کر لے گا تو اور مزید بجلی کم کر دے گا۔ اور ہم نے اس میں نا ٹرپنگ سسٹم رکھا ہے، جب کولنگ مکمل ہو جائے گی تو ٹرپنگ ہو جائے گا، یعنی کہ آؤٹ ڈور آپ کا کٹ آف، سوئچ آف ہو جائے گا۔ جبکہ عام جو DC انورٹر ہیں وہ جو ہے نا مسلسل چلتے رہتے ہیں، کم امپیر ان کے لازمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مسلسل چلتے رہیں گے، لیکن بجلی کا ضیاع ہوتا رہے گا۔ جب ہمارے
मुकम्मल कर लेगा कूलिंग तो वो कट आउट हो जाएगा जितना भी टेम्परेचर होगा। बेशक आप 16 नंबर पे चलाएं, बेशक आप 22 नंबर पे चलाएं, 26 पे चलाएं, हमारा जो एसी है ना वो फिर भी 70% ही बिजली बचाएगा और कूलिंग प्रॉपर देगा। उतने ही 27 पे भी वही देगा, 26 पे भी वही देगा, 28 पे भी वही देगा कूलिंग, और बिजली भी उतनी ही लेगा, बेशक आप 16 के टेम्परेचर पे रख लें। जी जैसे कि ये बता रहे हैं आरिफ गुलजार कि ये 70% तक बिजली की बचत करते हैं। 70% बिजली का मतलब है कि हम मुल्क और कौम के लिए तवानाई की बचत कर रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को भी चाहिए कि इस जैसे काबिल लोगों की सरपरस्ती फरमाए और इनको सहूलियात और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनके साथ ताउन करे ताकि ये मुल्क और कौम के लिए इस तवानाई बचाने के हवाले से मज़ीद एफ़र्ट कर सकें, मज़ीद काम कर सकें और अपने काम में निखार ला सकें। जी आपकी क्या मुतालबात हैं हुकूमत से कि हुकूमत आपको क्या सहूलियात फ़राहम करे कि आप इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें? जी हुकूमत से हमारा मुतालबा यही है कि इसका नाम क्या ना, हमें हमारे यहाँ एक तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। हमें जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स हमें बहुत महंगा मिलता है और हम गरीब गुरबा लोग हैं, ठीक है ना। हमें पार्ट्स सस्ता मिले, हमें यानी कि हर चीज़ हमें चाइना से इंपोर्ट जो करनी पड़ती है वो आसानी से मिल सके हमें। और मज़ीद जो गरीब लोग हैं ना, वो उनको एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक चीज़ पे 20,000 रुपये खर्चा। अब गरीब आदमी 20,000 रुपये कैसे खर्चा अफोर्ड करे? अब जाहिर सी बात है 20,000 रुपये उसका खर्चा है, 2-4 हज़ार रुपया जो मकैनिक है उसकी मजदूरी भी होती है। तो अगर हमें ये पार्ट्स सस्ता हो जाए, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो में आसानी आ जाए, हमें पार्ट्स सस्ता मिल जाए, तो ये हमारी मुश्किलात का अज़ाला होगा। हुकूमत की यही सपोर्ट होगी कि हमें ना बग़ैर सूद के कर्जा जात दे, ताकि हम ना इसका नाम के ना अपने काम में और अपनी फील्ड में और अपने कारोबार को बढ़ाए। जी 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 बिल्कुल माकूल बात है इनकी। जैसे ये कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि इन्हें बिला सूद कर्ज़े फराहम करे ताकि ये अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकें। और जो इनके पुर्ज़े आते हैं इस फील्ड से मुतालिक, ये जो चाइना से इंपोर्ट कर रही है हुकूमत, उसको सस्ता करे और यहाँ पर इनकी उस तक रसाई आसान बनाए ताकि इन्हें इससे फ़ायदा हो सके और ये फ़ायदा आम आवाम को पहुँचा सकें। जी आरिफ गुलजार एक बासलाहियत नौजवान है जिसने ये कर दिखाया है। इन्होंने स्प्लिट एसी को बड़ी कामयाबी के साथ इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट किया है। इन्हें अपने काम में कमाल हासिल है। अगर ऐसे किसी नौजवान की हुकूमत सरपरस्ती करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं और आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो जी मेरे साथ एक और शागिर्द मौजूद हैं आरिफ गुलजार साहब के। ये इनके बहुत पुराने शागिर्द हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितने अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं और क्या सीखा है और ये अपने इस काम से और उस्ताद के सिखाने से मुतमईन है कि नहीं है। जी क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह नवाज़ नाम है मेरा। जी अल्लाह नवाज़, बताएं कि आपने आज तक क्या काम सीखा है और आरिफ गुलजार आपको काम सिखाने के हवाले से कैसे उस्ताद साबित हुए और आपने क्या क्या सीखा और आप अपने इस सीखने वाले अमल से मुतमईन हैं या नहीं? जी उस्ताद आरिफ से बहुत काम सीखा है हमने। बहुत अरसा हो गया उस्ताद आरिफ के पास, तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं उस्ताद आरिफ के पास काम करते हुए। बहुत काम सीखा है, शुक्र अल्लाह का। और बहुत सिस्टम घर भी सही चल रहा है उस्ताद आरिफ के पास। जी आप मुतमईन हैं अपने इस काम से जो आपने सीखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस उस्ताद से मुतमईन हूँ, इस दुकान से मुतमईन हूँ। ये इस काम को सीखने के बाद से आपका गुजारा बेहतर है, क्या है, कैसे मामलात चल रहे हैं, ज़रा वो भी बताइएगा। जी शुक्र अल्लाह का, यहाँ से काम सीखने के बाद भी अब भी गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। घर भी चल रहा है, बीवी बच्चे भी चल रहे हैं इसी घर दुकान से। जैसे कि ये बता रहे थे कि ये जो आरिफ गुलजार के शागिर्द हैं उनका भी यही कहना है कि वो यहाँ ये काम सीख कर एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं और अपने बीवी बच्चों का इज़्ज़त के साथ पेट। साथ आरिफ गुलजार के एक शागिर्द मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से कि एक सादा एसी या फ्रिज को इन्वर्टर में जो कन्वर्ट करते हैं, ये उस हवाले से क्या क्या काम सीखा है, कितना सीखा है, इनसे जानते हैं। जी बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। हाँ बेटा क्या काम सीखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम सीख लिया है काफ़ी हद तक। अल्हम्दुलिल्लाह के ज़्यादातर होते हैं कि टाइम लग जाता है, मगर नहीं, इधर माशाल्लाह से बहुत हमें रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, ये आपको हर चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़, किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
साथ एक और शागिर्द मौजूद हैं आरिफ गुलजार के, जो कि शहजाबाद के नवाही इलाके, देही इलाके मौजा पोंटा से आते हैं। इनसे जानते हैं ये इतनी दूर से यहाँ आते हैं तो इन्होंने क्या सीखा और ये इस काम से मुतमईन है या नहीं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। जी बेटा बताएं, आप यहाँ आते हैं क्या काम सीख रहे हैं? इसी फ्रिज के उस्ताद आरिफ गुलजार साहब के पास क्या कुछ सीखा है आपने अभी तक? 2 महीने हो गए, बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं उस्ताद, और हमारे ज़िंदगी में कुछ इजाफा हो रहा है। हमारी दुआ है, और बाकी जो गरीब बच्चे हैं और वो भी अपने माँ बाप से गुजारिश करें, जो नहीं पढ़ सकते वो अपना हुनर सीखें और मजदूरी से बचें। सही, ये बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अहम बात की कि जो बच्चे अगर तालीम हासिल नहीं कर सकते अपने हालात या गुर्बत की वजह से, तो उन्हें चाहिए कि वो कोई हुनर सीखें। जी। हाईकूल रेफ्रिजरेशन सेंटर, कंपनी ऑथराइज सर्विस सेंटर। हम लाए आपके लिए एक छत के नीचे बहुत सी सहूलियात। हमारे यहाँ तमाम कंपनियों के हर किस्म के फ्रिज, हर किस्म के एसी और आइसक्रीम की मशीन वगैरह का तमाम काम गारंटी शुदा और तसल्ली बख्श किया जाता है 70-80% बिजली की बचत के साथ। इसके अलावा अपने फ्रिज और एसी सोलर पर कन्वर्ट करवाएं। हमारे यहाँ एसी और फ्रिज की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ हर किस्म का सामान मौजूद है, वो भी बहुत ही बेहतरीन और आला क्वालिटी में, बहुत ही मुनासिब कीमतों पर। तो फिर देर किस बात की, अभी हमसे राब्ता करें या तशरीफ लाएं। राब्ता नंबर्स: चौधरी आरिफ गुलजार 0300 7510 622। एड्रेस: नज़्द अल हबीब पब्लिक स्कूल, खानगर रोड, शुजाआबाद।